What's up mga ka-idol no? So karon no nagsubasubat tag kuan no kay lamang loob kay nakakuha taog karne sa tong angkol na to no kay nag-ihaw siya og baboy ganiha. So tara oh. Subasubat ta kay food trip taron. Tuling parisan og mais nga bugas. So let's go. Dara guys. Labi na ka guys oh. Wow. Wow. Natong sasawan no. Lolet sila makan no. So tilawan na to ni be. Oh. What ka? Ito din kanon na to is mais no, mais bugas. Muna lami pares bay sa sunog ba.